Ayo dok. Gago. Dok, dok anjing. Woi. Waduh. Pukul kentot. Pukul anjing lu kontol. Babi. Anjing. Aman gak sih? Waduh. Ji. Gue pikirin nih. Mid, pwede sa mid pre. Jawab guys. Dia udah gak semangat main anjing. Waduh, cok. Katanya kenapa lawan di Indo kayak tolol semua ya? Iya ya, kayak kenapa kayak gampang banget ya main di Indo ya katanya. Ranger first pick mulu katanya. Dia Udah sampai kayak bingung, toy. Bro. Bos. Dia Udah sampai kayak bingung toy. Ranger perfect mulu. Boy. Mana? Udah tuh. Mati, Bohong anjing. Wih, dipikirin gua. What Oke, outplay. bro. Semangat anjing. GG bro. GG. Ah, udahan ya. Udahan kau, Kel. What? Enggak. I need to sleep, Luke. Tuh kan. Udahan ya, udah gerak-geraknya udah kayak gini. Luke. GG. Gal ready, Kel. Nice game. You already done. Bukas. Tomorrow I will play again. Besok. Oke. Oke, thank you. Kasih